अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक की 5वीं शब-ए-क़द्र की रात को ऐसे ही ज़ाया ना जाने दें। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इस रात में पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज, उनको पढ़ने का पूरा तरीका, इस रात में हम लोग इबादत कैसे करें, कौन कौन से नफिल नमाज पढ़ें, उनको कैसे पढ़ा जाता है, जिनको कुछ भी याद नहीं है तो वो इस रात में क्या करें। साहबा इकराम ने इरशाद फरमाया कि एक बार जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाया तो मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, इस रात की इबादत से महरूम रह गया, तो गोया तमाम की तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। तुमको चाहिए कि तुम इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, नफिल नमाज पढ़ो, इसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करो। रिवायत इब्ने माजा। यहाँ पर ध्यान से सुने नफिल नमाज़ों को पढ़ने का पहला तरीका। आप लोगों को ये नफिल नमाज आज की रात में नमाज इशा के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले पहले 4 रकत नफिल नमाज 2 रकत कर करके अदा करने हैं। यानी पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह क़द्र, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह क़द्र, उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। ठीक इसी तरह से आप लोगों को अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से आप लोग 4 रकत नफिल नमाज अदा करें। इस तरह से आप लोग नफिल नमाज पढ़ें। नफिल नमाज पढ़ने के बाद आप लोग वहीं जानामाज़ पे बैठ जाएं। जानामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। जो शख्स ये नफिल नमाज पढ़ेगा तो मौत के वक्त की सख्ती उस पर आसान होगी, इस साथ साथ वो शख्स अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुने नफिल नमाज़ों को पढ़ने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। इन तीनों तरीक़ों में से भी किसी भी तरीके से आप लोग नमाज अदा कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें। उसके बाद 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सबसे पहले सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद सूरह क़द्र पढ़ें। उसके बाद 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। ठीक इसी तरह से आप लोगों को अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी 4 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह क़द्र और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 4 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। यहाँ पर ध्यान से सुने। इस तरीके से आप ना घबराएं कि हमको ये तीनों तरीक़ों से नफिल नमाज पढ़नी है। आपको जो भी तरीका समझ में आए, अच्छा लगे, जिस हिसाब से वक्त हो, उस हिसाब से आप लोग तीनों में से कोई भी नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुने। 4 रकत नफिल नमाज जो पढ़े तो इसको पढ़ने की फ़जीलत क्या है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबार खुदा बंदी से बख्शिश और मग़फ़िरत अता की जाएगी। सुबहान अल्लाह। अब ध्यान से सुने नफिल नमाज़ों को पढ़ने का तीसरा तरीका। रमज़ानुल मुबारक की 5वीं शब-ए-क़द्र यानी आज की रात में आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। आप लोग चाहो तो 4 रकत नफिल नमाज 1 सलाम के साथ भी अदा कर सकते हो, वरना आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके भी अदा कर सकते हो। जो सहूलियत हो उस हिसाब से पढ़ लें। अगर 2 रकत नफिल नमाज करके अदा कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें।
اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ اسی طرح سے اگلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ دوسری رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں۔ مقصد یہ ہے کہ چاروں رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جو شخص یہ نفل نماز پڑھے گا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے وہ شخص ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے 1000 محل عطا فرمائے گا، یعنی جنت کے 1000 محل اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نفل نماز پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے۔ اگر اس کے ذمے قضائی نمازیں واقعی ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے قضا نمازوں کو مکمل کرے، کیونکہ نفلی نماز نفل ہیں، اگر پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب ہماری مائیں و بہنیں، ہمارے بھائی لوگ اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ اگر ہم کو سورہ قدر یاد نہیں ہے، ہم کو کچھ نہیں آتا تو ہم کیا اس رات میں عبادت نہیں کر سکتے؟ پیارے دوستو دھیان سے سنیں، اگر کسی کو کوئی بھی سورت یاد نہیں ہے، سورہ قدر یاد نہیں ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ 2 رکعت نفل نماز کر کے اس طرح سے نفل نماز ادا کریں، یعنی آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد جیسے ثنا یعنی سبحانہ پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں، ثنا یعنی سبحانہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی چاہیں سورہ اخلاص کو پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جتنی مرتبہ شروع میں پڑھی ہے اتنی مرتبہ آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے رکوع سجود کریں، سلام پھیریں۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو پڑھ کر بھی نفل نماز ادا کر سکتے ہو۔ تو پیارے دوستو، ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا، یہ بابرکت رات نصیب ہوئی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کچھ دیر میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔